We wish you a pleasant visit and resourceful visiting. 欢迎搭乘原天缆车，带您穿梭元宵的高空大道。下一站是坐落于海南路金石高原上的原天缆车站。您可由此通往主题乐园、购物商场及琳琅满目的商业街面。接下来，我们即将飞越首个，也是唯一一个荣获大美旅游艺术文化旅游品质保证国际级别的主题乐园——云顶风城世界主题乐园。您可在这里体验各种世界级的游乐设施及景点。以及欣赏别具一格的预知乐园开放门票配套及最新消息，请浏览 skyworlds.com 查阅。感谢您选择搭乘云天缆车，我们祝您在云顶世界有个愉快的旅程。Selamat datang ke Awana Skyway. Jangan merendah awan. Sekian seterusnya adalah Station Sky Avenue. Kan itu lah apa tadi saya memang tidak biasa lah kan pusat video paling ini restoran serta banyak mas memang sudah atas pasan lah ya mas untuk memang naik lah ya tapi sekarang pakai kereta jimat lagi lah ini secara langsung lawati gendingskyworlds.com untuk waktu operasi tempahan tiket dan berita terkini tentang satu-satunya taman tema pertama berkelas platinum yang diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Baski tiket pore dari last kerana menaiki Awana Skyway. Kami harap anda menikmati lawatan anda ke Resort World Genting. Kita aja nih. से आगामी करते ये जाओ टिकट ऐसे कौन होटल तक थे तो होटल तीन लोगों ने चेक যখন কম থাকে তখন একটু কম দাম থাকে এখন হোটেল কম কম থাকে অনলাইন সব বুক করা শেষ আগে থেকে যারা অন্য ডিস্ট্রিক্টে থেকে আসছে তারা দুদিন থাকবে এখানে তোমার আমার আমি দিন এসে টিকিট পেয়ে যাবো সিজন বলে একটা কথা সিজনের সময় অক্সিজেন তুমি শীতের সময় শীতের গরমের সময় Nama saya itu. আমি পড়ছি ছবি যা উঠেছে ম্যাক্সিমাম ছবি কালো সবাই আজকে কুয়াশা তো রোদ উঠলে এখনো চলে আসে রোদে চলে আসে ওয়ান পিস এই সোনা মেলা পপুলার ওয়ান পিস বাকি ফর্সা ভাই ওদের সাথে তুলনা করি না একটু দেখেন বুঝলেন বের একটু ভিডিও করি আর বলি আরে জেদালি রিজুত না তুমি আরেকটা কথা বলে তুমি ধাক্কা দাও মালাই দিয়ে আমি নিজে নিয়ে যাচ্ছি Ikut yang apa banyak ini. না ভিডিও এটা কোনো অপশন নাই কিন্তু করতে হবে ক্যামেরা kita sendiri tak boleh buka kan ini macam mana kita tak boleh buka kan tak boleh sana dia orang kontrol kan dia harap betul kalau itu masuk terus tak boleh tu yang jangan dia palai tiga lah Hai. খুলে দিন এটা ফালাইলে একটু যা গ্লাস হয়ে যাবে লঙ্কা করে এটা ফালাইলে অস্তিত্ব থাকবে না Nah, kan kalau dia dah kena pikiran tu Tahu saya tahu. nah saya pun juga Ah. semua dia tak boleh buka dia kontrol Iya.